হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে একটা সারপ্রাইজ লাইভ নিয়ে চলে এসেছি। লাইভে সবাইকে জানাই স্বাগতম। লাইভটা দেখতে পারলে সবাই একটু জয়েন করুন। আজ কোনো নোটিফিকেশন ছিল না, টাইমেরও কোনো রকম কোনো ঠিক ছিল না। তো জাস্ট মনে হলো যে এখন একটু লাইভে চলে আসি। তো চলে এসেছি আজকে লাইভে, সবাইকে জানাই স্বাগতম। লাইভটা ঝটপট করে জয়েন করতে থাকুন আর জয়েন করে বলুন যে অডিও ভিডিও সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা। সাউন্ড অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা একটু চেক করে বলো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবার কাছে সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা একটু জানাবেন প্লিজ। হুম, নাম্বারটা একটু পিন পোস্ট করে রাখি। যাদের কাছে এখনো নাম্বারটা নেই তারা কাইন্ডলি একটু সেভ করে রাখবেন। 9804274743। সবাইকে বলবো যে সবাই একটু লাইভটা জয়েন করতে থাকুন। আজকে একদম হঠাৎ করে আসা, কোনো নোটিফিকেশন নেই, জাস্ট সারপ্রাইজড একটা ভিজিট। তো চলে এসেছি। सभी को रिक्वेस्ट है थोड़ा ज्वाइन हो जाइए। जिसके पास भी नोटिफिकेशन जाता है थोड़ा ज्वाइन हो जाइए अगर आप फ्री हो तो। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट वाला बात है, अगर आप फ्री नहीं हो तो कैसे देखोगे। ठीक है, तो फिर रिकॉर्डेड भी देखने पे चलेगा, लेकिन अगर लाइव में आप रहते हो तो अच्छा होता है। ঠিক আছে, তাহলে চলো শুরু করে দিচ্ছি আজকে লাইভ। আজকে যেহেতু একদমই সবার কাছে নোটিফিকেশন নেই তার জন্যই জানি সবার কাছে জানা নেই। আচ্ছা, আরেকটা কথা বলে রাখি, যারা আভূষণে আসতে চাইছেন চলে আসুন আভূষণে। এই যে নাম্বারটা, যেটা নাম্বারটা দেওয়া হয় বুকিং নাম্বারটা, এই বুকিং নাম্বারে আপনি যদি হোয়াটসঅ্যাপে আপনি অ্যাড্রেস লোকেশনটা চাইলে আমরা কিন্তু শেয়ার করে দেবো। তো সেই অ্যাড্রেস লোকেশন ওয়াইজ চলে আসতে পারেন, কোনো অসুবিধা হবে না। তাও একবার বলে রাখি, এটা চলে যাচ্ছে নর্থ কলকাতাতে, মানে উল্টোডাঙ্গা এবং শ্রীভূমির মাঝামাঝি এরিয়াতে। ঠিক আছে, বাস স্টপ হচ্ছে কি গোলাঘাটা অথবা দক্ষিণদ্বারি, যে কোনো একটা বাস স্টপ আপনি ব্যবহার করতে পারেন এবং তারপরে আসলেই পেয়ে যাবেন। আমরা বলে দেবো সবটাই।
নিয়ার বিকা ব্যাংকোয়েট, ল্যান্ডমার্কটা হচ্ছে বিকা ব্যাংকোয়েট। কিন্তু আসার আগে একটু কল করে নিলে সুবিধা হবে, কারণ যে সময় আমি থাকি না সেই সময় হয়তো আপনি চলে এলেন, তো দেখা হলে ভালো লাগবে এই আর কি। আর না দেখা হলে তো আবার নেক্সট টাইম হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি অনেককে জয়েনিং দেখছি, যারা ওয়াচিং ওয়াচিং দেখতে পাচ্ছি, যারা দেখছেন তারা প্লিজ একটুখানি কমেন্ট করুন আর একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিন, ঠিক আছে? আচ্ছা, প্রথমে আজকে বলি যে আজকে আহ একটু ব্লাউজ দিয়ে শুরু করব লাইভটা। একটু ব্লাউজের লাইভ আজ করব, কারণ অনেক সবার রিকোয়ারমেন্ট থাকে ব্লাউজ দেখানোর জন্য। তো একটু ব্লাউজের লাইভ দিয়ে আজকে শুরু করছি। দেবজান একটু এখানে, এখানে না। আচ্ছা, প্রথমেই আসি, একটু ব্লাউজ শুরু করছি দেখানো, সবাই জয়েন করতে থাকুন এবং তার সাথে সাথে কমেন্ট করতে থাকুন। ওকে, চলুন। প্রথমেই আজকে শুরু করছি একটা ঢাকাই ব্লাউজ দিয়ে। এটা একদম পিওর কটনের ওপরে রয়েছে ব্লাউজটা, মানে এটা হচ্ছে গিয়ে একদম হাত ঘোরানো যে ঢাকাই হয়, এটা কিন্তু সেই ঢাকাইটা। হাত ঘোরানো যে ঢাকাই হয় এটা কিন্তু সেই ঢাকাইটা, একদম পিওর এটা ঢাকাই জামদানি যেটাকে বলা যেতে পারে। ঠিক আছে, এটার কাপড়ের কোয়ালিটি, ব্লাউজের মেটেরিয়াল দুর্ধর্ষ, জাস্ট অসাধারণ। কি দারুণ ব্লাউজ খানা। হ্যালো সুলগ্না, একদম ভীষণ সুন্দর এবং সত্যি অসাধারণ। এবং এই ব্ল্যাক রংটা, এটা কিন্তু খুব রকম ভাবে সবার প্রচন্ড কাজে লাগবে, প্রচুর শাড়ির সঙ্গে যাবে এবং প্রচুর কিছুর সাথে আপনি ক্লাব করতে পারবেন। ভীষণ সুন্দর ব্লাউজের ডিজাইনটা। এটা নন প্যাডেড এ রয়েছে, ফ্রন্ট ওপেনে আছে, ঠিক আছে? নন প্যাডেড ফ্রন্ট ওপেন। তো নন প্যাডেড অ্যান্ড ফ্রন্ট ওপেন অপশনটা অ্যাকচুয়ালি অনেকেরই বেশি পছন্দ হয়। প্রাইস এবং সাইজ দুটোই বলে দেবো। মেটেরিয়ালটা পিওর কটনে চলে যাচ্ছে, পিওর কটন মেটেরিয়ালে চলে যাচ্ছে। এখানে কিন্তু লেস ইউজ করা হয়েছে, লেস লাগানো রয়েছে। साइज आ रहा है 32 से लेकर बिल्कुल एकदम 38-40 तक ये आ रहा है, ठीक है? इसका प्राइस बता देते हैं, नॉन पैडेड है। इसका प्राइस है 1950, 1950, 1950, क्योंकि ये जो जामदानी वाला वर्क है ना, ये प्योर जामदानी का वर्क है, इसीलिए इसका प्राइस ज्यादा है। 1950, 1950, অসাধারণ দেখতে, কোনো কথা হবে না। সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে সবাই একটুখানি জয়েন করতে থাকুন এবং লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে থাকুন। নেক্সট, সেম পিওর জামদানির মধ্যে দেখাচ্ছি। এটা চলে যাচ্ছে একদম একটা সুন্দর বেজ কালারের মধ্যে, ভীষণ সুন্দর দেখতে, নন প্যাডেড, এবং এগুলোর ফিটিং এত ভালো হবে, এত সুন্দর এটা গলার মধ্যে বসবে যে এটা দুর্ধর্ষ লাগবে। ঠিক আছে, ইয়ে হ্যালো সবাইকে, হাই হ্যালো যারা জয়েন করছেন সবাইকে ওয়েলকাম। শুধু একটু কমেন্ট, একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট, একটু ভালোবাসা, এগুলো দিতে হবে। কালারটা দেখুন, প্রচন্ড সুন্দর, ভীষণই ভালো দেখতে। কালারটা একদম বেজ কালারের মধ্যে চলে যাচ্ছে, তার সাথে অফ হোয়াইট দিয়ে করা, এবং সারা শাড়ি ব্লাউজের মধ্যে কিন্তু বুটা রয়েছে। এটা পিওর কটনে চলে যাচ্ছে এবং কটনের মেটেরিয়াল এত ভালো, এত ভালো, জাস্ট ওয়াও। ওকে, আচ্ছা, এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু 1950, 1950, 1950, এটা চলে যাচ্ছে ব্লাউজের হাতটা 1950, 1950, নন প্যাডেড এ রয়েছে, ঠিক আছে? 32 থেকে 38। নেক্সট দেখাচ্ছি, এটা দেখাচ্ছি সফট ঢাকাই এর মধ্যে একটা হোয়াইট, ঠিক আছে? প্লেন হোয়াইট, প্লেন হোয়াইট। এটা চলে যাচ্ছে এরকম, একদম হোয়াইটের ওপর হোয়াইট দিয়ে ওয়ার্ক করা রয়েছে, দেখলেই বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা, ঠিক আছে? একদম একটা সফট ঢাকাই এর মধ্যে রয়েছে, হোয়াইটের ওপর হোয়াইট, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটাও নন প্যাডেড, এটাও ফ্রন্ট ওপেন। 835 টাকা, 835, 835 এটার প্রাইস, 835 है इसका प्राइस, ठीक है? बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अच्छा, ब्लाउज पहले फिर एक बार, बहुत बार हमने बताया, फिर भी बता देते हैं कि ये ब्लाउज के अंदर ना मार्जिन रहता है। आप थोड़ा देख लीजिए, ये देखिए, ये ब्लाउज के अंदर जो मार्जिन रहता है ये 34 से बना हुआ है। पहला वाला स्टिच अगर आप ओपन करोगे तो ये 36 बन जाएगा,
नेक्स्ट वाला ओपन करोगे तो 38 और फिर नेक्स्ट लास्ट वाला तो 40। तो ऐसे बना होता है हमारा ब्लाउज, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 40 साइज तक, 38 40 साइज तक सब के सब आ जाएगा। ব্লাউজ গুলো খুব কমফোর্টেবল পরলে, একদমই তাই, ব্লাউজ গুলো সত্যি ভীষণ কমফোর্টেবল। নেক্সট দেখাচ্ছি, দেখুন এটা আরেকটা চলে যাচ্ছে, একদম একটা ব্ল্যাক কপার ঢাকাই, এবং এগুলো সবকটাই প্রচন্ড কাজের। সবাইকে বলবো একটু ভালোবাসা দিতে, একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে, ওকে, একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে। হ্যালো, বুঝেছো কি বললাম? আচ্ছা নেক্সট দেখো, আরেকটা দেখাচ্ছি, চলো। এটা চলে যাচ্ছে ব্ল্যাক এবং কপারের মধ্যে, ব্ল্যাক কপারের মধ্যে চলে যাচ্ছে এইটা, অসাধারণ দেখতে, ভীষণ সুন্দর, দেখো দারুণ দেখতে। আচ্ছা এটার প্রাইস এবং সাইজ, এটা কিন্তু প্যাডেড, এটা প্যাডেড এ রয়েছে, এটা কিন্তু নন প্যাডেড এর নয়, ঠিক আছে। এটা চলে যাচ্ছে প্যাডেড এর মধ্যে, এবং প্যাডেড এর জিনিসটাও কিন্তু খুব কমফোর্টেবল। এটা ব্যাক ওপেনে আছে। প্রাইস এটার চলে যাচ্ছে 900, 900 প্রাইস, 900 চলে যাচ্ছে কিন্তু প্রাইসটা। এটা দেখো, দেখে নাও, এটা ব্যাক ওপেনে আছে, আর এটার সামনে একটা লটকান ইউজ করা আছে, খুব সুন্দর এটা দেখতে, ঠিক আছে। আচ্ছা নেক্সট দেখো, নেক্সট একটা প্লেন ব্ল্যাকে দেখাচ্ছি, তোমার ব্লাউজটার কালেকশন খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা এটা দেখাচ্ছে, ব্লাউজের কালেকশনস দেখতে হলে কিন্তু আমরা কিন্তু ডেইলি ওয়াইজই কিছু না কিছু ব্লাউজ দেখাতে থাকি, এবং শাড়ির সাথে ব্লাউজের কম্বো করেও দেখাতে থাকি। তো যার যেটা পছন্দ হবে সে কিন্তু ডেফিনেটলি সেটা পেয়ে যাবে। এটা অসাধারণ, মাথা খারাপ করা একদম। হ্যাঁ ওই ব্ল্যাকটাও খুব সুন্দর ছিল, এটা নো ডাউট। এটা চলে যাচ্ছে ব্ল্যাক এর মধ্যে, ব্ল্যাক এর মধ্যে সেলফ, ওকে, এটা ব্ল্যাকে সেলফ, নন প্যাডেড, ফ্রন্ট ওপেন। কারোর যদি কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে সে ডেফিনেটলি বলবেন, সেটা দেখিয়ে দেওয়া হবে। এটা চলে যাচ্ছে নন প্যাডেড এর মধ্যে, এটা চলে যাচ্ছে নন প্যাডেড এর মধ্যে, ফ্রন্ট ওপেন, ফ্রন্ট ওপেন, ওকে। এই যে ছোট ছোট বুটা রয়েছে, গোল্ডেন জারিতে ছোট ছোট বুটা করা রয়েছে। এটার প্রাইস কিন্তু চলে যাচ্ছে 835, এটার প্রাইস চলে যাচ্ছে 835, 835। আচ্ছা নেক্সট দেখাবো আরেকটা দারুন ব্লাউজের সেকশন, চলে এলাম একটু কটন থেকে, এবার চলে এলাম ঢাকাই থেকে একটু ডিজাইনের। এটা আমার হবে কোনটা রে, ব্ল্যাকটা? হ্যাঁ নিশ্চয়ই হবে, তোর একটা ব্লাউজ সম্ভবত আমাদের কাছে রয়ে গেছে, তাই না? তোর একটা ব্লাউজ আমাদের কাছে রয়ে গেছে। তোমার ব্লাউজটার দাম কত? আমার ব্লাউজটা 1250, আমার ব্লাউজটা 1250। আচ্ছা এটা চলে যাচ্ছি একটা ডিজাইনার, একদম হ্যান্ডওয়ার্ক, উইথ হ্যান্ডওয়ার্ক, একেবারে অসাধারণ, দেখে নিন, এটা ভীষণ সুন্দর দেখতে। আগেরটা কি আমার হবে? হ্যাঁ তুই এসে দেখে নিবি, হয়ে যাবে আশা করি তোর। এটা চলে যাচ্ছে একদম অসাধারণ, এবং এর এই যে ডিজাইনটা, এটা প্রচন্ড ডিমান্ডিং একটা ডিজাইন, এবং সবাই ভীষণ পছন্দ করছে এটা, এটা কোনো তুলনা হবে না। এর হাতে ওয়ার্কটা দেখে নিন, এর হাতের ওয়ার্কটা ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর, মানে কোনো কথা হবে না, জাস্ট কোনো কথা হবে না, ঠিক আছে। এটা পুরো হ্যান্ড ওয়ার্কে রয়েছে, প্যাডেড রয়েছে, ফ্রন্ট ওপেনে আছে। 1850 এটার প্রাইস, 1850, এবং কালারটাও এত সুন্দর, এখনকার দিনের অনেক শাড়ির সাথে আপনি এটা ক্লাব করতে পারবেন। 1850, এটা একদম ব্রাইডাল কালেকশন রয়েছে। এটা পরলে এত সুন্দর দেখতে লাগে, এবং সব থেকে যেটা সুন্দর লাগে হচ্ছে এই ফ্রন্টের ওয়ার্কটা, ভীষণ সুন্দর। 1850 এটার প্রাইস চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এটার কালার গুলো আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, এটার কি কি কালার আছে। এটার দুটো কালারই অ্যাভেলেবেল রয়েছে, একটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাজেন্টা, একটা হচ্ছে ইয়েলো, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে ইয়েলো, ইয়েলো ব্লাউজটাও প্রচন্ড কাজের ব্লাউজ, এগুলো সমস্ত হ্যান্ড ওয়ার্কে রয়েছে, যার জন্য জিনিসটা ভীষণ সুন্দর লাগবে দেখতে। স্ক্রিনশট নিয়ে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ। কারোর কিছু বলার থাকলে ডেফিনেটলি লিখুন, কার কি চাই। মানে একদম এতটুকু বলতে পারি, ভীষণ ভালো প্রাইজিং এ কিন্তু আপনারা সবকিছু পেয়ে যাবেন। आपको अगर कुछ भी चाहिए तो एक बार बता कर देखिए, काश हमारे पास आपके लिए हो जाए सब कुछ, ठीक है। जो आपका डिमांड है, जो आपका पसंद है, वो एकदम रिजनेबल प्राइस में आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। চলো এটা দেখে নাও, এটা কিন্তু চলে যাচ্ছে খুব সুন্দর, অসাধারণ। হ্যাঁ কি চরম কালেকশনস গো, স্পেল বাউন্ড, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা হচ্ছে ইয়েলো কালার, এবং এটার ম্যাটেরিয়ালটা বলি, এটা কিন্তু চলে যাচ্ছে মালাই কটন, এটা কিন্তু চলে যাচ্ছে একদম মালাই কটন। এটা যে প্রথম কালারটা দেখালাম,
এবং এটা যে দেখালাম দুটোই কিন্তু মালাই কটন 1850 सबसे बढ़िया बात है ये ब्लाउज फ्रंट ओपन है ये नॉन पैडेड नहीं है इसमें पैड डाला हुआ है लेकिन फिर भी ये फ्रंट ओपन है पैड और फ्रंट ओपन दो चीज मतलब सिमिलर नहीं है दो अलग अलग ज्यादातर दिखाई देता है कि जिस ब्लाउज में पैडेड आता है वो ज्यादातर ब्लाउज बैक ओपन होता है लेकिन ये वाला ब्लाउज ना फ्रंट ओपन है उसके साथ ये पैडेड भी है तो ये कैरी करना बहुत बहुत ইজি होगा सभी के लिए 1850 এটা কিন্তু পুরো হ্যান্ড ওয়ার্কে চলে যাচ্ছে 1850 ओके 32 से लेकर बिल्कुल 38-40 तक साइज आपको आ जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट दिखा देते हैं नेक्स्ट দেখাচ্ছি আরেকটা দুর্ধর্ষ সুন্দর ভেলভেট এই ভেলভেটটার প্রচন্ড রকম একটা ফিটিংটা এত সুন্দরভাবে এটা পরার পর লাগে দেখতে জাস্ট ওয়াও এটা ভেলভেট রয়েছে এবং ভেলভেটে এটাও একই রকম ভাবে ফ্রন্ট ওপেন নয় এটা একদম সরি এটা ফ্রন্ট ওপেন এবং প্যাডেড রয়েছে ফ্রন্ট ওপেনে রয়েছে ব্যাকে কোনো কিন্তু কিছু নেই ব্যাকে শুধু এরকম একটা लटकन्स রয়েছে अगर आपको लगता है कि नहीं चाहिए मुझे ये तो आप इसको खोल सकते हो काट दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है তোমার থেকে যে কটন গাদোয়াল নিয়েছিলাম জাস্ট অসাধারণ হয়েছে থ্যাংক ইউ রূপা ম্যাম থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকেও কিছু গাদোয়াল আমি দেখাবো তো আজকেও গাদোয়ালের কিছু কালেকশনস দেখাবো ব্লাউজ গুলো দেখানোর পর সবাই একটু সঙ্গে থাকবেন ठीक है देखिए ये देख लीजिए ये आ रहा है इसका हाथ में जो ये है अगर आप हमारा बुटीक में आ जाते हो बुटीक में आकर ट्रायल देकर देख कर ले जा सकते हो आपका ब्लाउज साइज क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि आप लोग कोई कोई लेडीज लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे ना वो हम कभी ऐसे रेडीमेड ब्लाउज खरीदे नहीं ठीक है हम तो ज्यादातर ब्लाउज स्टिच करवाते हैं तो कैसे पता चले कि ये इशू कैसा रहेगा तो हम बताते हैं कि एक बार आ जाइए पहन कर देखिए आपको ट्रायल देना पड़ेगा ट्रायल देकर देख लीजिए एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ठीक है और नहीं तो पहले एक बार ऑर्डर करके देखिए जो लोग ऑनलाइन में मंगवाते हैं एक बार ऑर्डर करके देखिए एक पीस लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ठीक है ভীষণ সুন্দর দেখতে এটা মেরুন কালার অসাধারণ 1250 1250 টাকা 1250 টাকা 1250 1250 টাকা ব্যাকের ডিজাইনটা খুব সুন্দর মানে একদম সুন্দরভাবে বসবে 1250 1250 ওকে চলো এটার আরেকটা কালার আছে সেটাও একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এটার আরেকটা কালার আছে সেটাও দেখিয়ে দেবো এরকম কেন তোমার শপটা কোথায় গোটা রাখো সামনে একবার রাখো ওটা নিও না এখনই এটা গোলাঘাটা লেক টাউনে চলে যাচ্ছে এটা চলে যাচ্ছে গোলাঘাটা লেক টাউন মানে শ্রীভূমির কাছাকাছি উল্টোডাঙা এবং শ্রীভূমির একদম কাছাকাছি হ্যালো কেকাদি আমি ছিলাম না তাই দেরি হয়ে গেল ও তাই আজকে কোনো নোটিফিকেশন দিইনি আমি হঠাৎ করে আজকে লাইভে চলে এসেছি ভাবছি যে কাকে কাকে পাবো থ্যাংক ইউ তোমরা যে জয়েন করছো থ্যাংক ইউ আচ্ছা এটা চলে যাচ্ছে একদম বটল গ্রিন কালার ভীষণ সুন্দর কালারটা আচ্ছা একটু পিন পোস্ট করা নাম্বারে একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিয়ে দিলে ভালো লাগে প্লিজ একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিয়ে দিন ঠিক আছে আচ্ছা এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু ফ্রন্ট ওপেন দিস ইজ ফ্রন্ট ওপেন ঠিক আছে और প্যাডেড ঠিক আছে ফ্রন্ট ওপেন এবং প্যাডেড এর মধ্যে না একটা কমফোর্টেবল ব্যাপার আছে সেটা যারা নিয়েছেন বা যারা পরেন তারা জানেন মানে প্যাডেড এবং তার সাথে ফ্রন্ট ওপেন হলে একটা অন্যরকম ব্যাপার থাকে ঠিক আছে এটা পরে দেখুন খুব ভালো লাগবে এটা চলে যাচ্ছে একদম ডার্ক একটা বটল গ্রিন কালার এটা ফ্রন্ট এবং এটা ব্যাক 1250 প্রাইস কিন্তু চলে যাচ্ছে 1250 এটা দুটো কালার দেখিয়েছি সেই দুটো কালার আমি আরেকবার जस्ट देखिए दीजिए ये मैरून है ये एकदम ग्रीन है दो कलर दिखाए 1250 में आपको जो चाहिए आप स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए ठीक है देवजानी এই দেখো এগুলো কবে কার বলো আজকের নয় তো বহুত দিন কেন এরকম আচ্ছা নেক্সট দেখাচ্ছি আমি যেটা পরে আছি ঠিক সেটারই আরেকটা কালার দেখিয়ে দিচ্ছি আমি যেটা পরে আছি ঠিক সেটারই আরেকটা কালার দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আমি যেটা পরে আছি এটা দুর্ধর্ষ ব্লাউজটা মানে পরার পরে এত সুন্দর এটা ফিটিং হয় জাস্ট ওয়াও অসাধারণ
ঠিক আছে, দেখুন এটা চলে যাচ্ছে গিয়ে আমার যেটা পরা ব্লাউজটা সেটারই আরেকটা কালার। এটা 1250 প্রাইস, আর এটার কিন্তু চলে যাচ্ছে এই যে গলার কাছে নেকলাইন, এটা কিন্তু পুরো হ্যান্ড ওয়ার্ক, এটা কিন্তু পুরো হ্যান্ড ওয়ার্কে রয়েছে। সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে, একটু ভালোবাসা দিতে, একটু প্লিজ, ঠিক আছে, একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট, একটু ভালোবাসা দিন যাতে লাইভটা সকলের কাছে পৌঁছে যায়। এটা চলে যাচ্ছে ব্যাক, ব্যাকটা ভারী সুন্দর দেখতে, ব্যাকের ডিজাইনটা খুব সুন্দর, খুব ইউনিক, এবং দুটো লটকন লাগানো আছে, লটকনটার মধ্যেও কিন্তু এরকম ভাবে পুরো ওয়ার্কটা করা আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ দিদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ লাভ লাইক রিয়াক্ট দেওয়ার জন্য। এই ব্লাউজটার ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলবো, এটা খুব সুন্দর ভাবে কিন্তু গলার কাজটা বসে থাকে, খুব সুন্দর ভাবে কিন্তু গলার কাজটা বসে থাকে। থ্যাংক ইউ দিদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, রোজ দিদি আমায় মনে করিয়ে দেয়, একদম ডেফিনেটলি। আচ্ছা, পুজোর শপিং ছিল, ঠিক আছে, আচ্ছা বেশ ভালো করেছো। এটা চলে যাচ্ছে, দারুন জিনিসটা, খুব খুব সুন্দর। প্রাইস চলে যাচ্ছে এটা 1250, প্রাইস চলে যাচ্ছে এটা 1250। তাহলে একটা দুটো অপশন আপনাদের কাছে রয়েছে। ये आ रहा है फिर एकदम पूरा फिरोजी में, डार्क फिरोजी ब्लू और एक रानी पिंक, ठीक है, दो। আচ্ছা, নেক্সট দেখাচ্ছি এবার একদম খুব সুন্দর উইন্টার, উইন্টারের জন্য একদম ফুল স্লিভস, ভীষণ ভালো ফিটিং হবে ব্লাউজগুলোর, একবার শুধু নিয়ে দেখুন, দুর্ধর্ষ। ঠিক আছে, এটা চলে যাচ্ছে কালারটা, এটা মানে আমি একটা স্যাম্পল ব্লাউজ দেখাচ্ছি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটা কোন ম্যাটেরিয়ালের, কারণ এই ম্যাটেরিয়ালটা প্রচন্ড সুন্দর, মানে আমি যে ব্লাউজটা পরে আছি তার যে ম্যাটেরিয়াল और ये दो सेम मटेरियल वाला ब्लाउज है, इसीलिए ना ये ब्लाउज बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ठीक है, इसका देखिए, इस पे इसका फ्रंट में देखिए डिजाइन, ये वी नेक में आ रहा है। ठीक है, ये वी नेक है, वी नेक तो अभी ट्रेंडिंग आ रहा है, ये पैडेड है, वी नेक है, और ये बैक ओपन है। ठीक है, ভীষণ সুন্দর মেরুন কালার ফুল স্লিভস, মেরুন কালার ফুল স্লিভ, 720 টাকা, 720 वाला है ये, 720, 720 টাকার ব্লাউজ, খুব 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 সুন্দর হবে, এতটুকু বলতে পারি, 720 টাকা, 720, 720। ये है एक पीस। नेक्स्ट कलर सब दिखा देते हैं, इसका बहुत सारा कलर है। 720 টাকা মাস্টার্ড ইয়েলো, 720, 720 টাকা। সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট, একটু ভালোবাসা দিতে। ঠিক আছে, 720 টাকা, 720, 720 টাকা। ये है बैक का, 720 টাকা মাস্টার্ড ইয়েলো। नेक्स्ट कलर रेड, नेक्स्ट है रेड, रेड कलर দেখুন, মাস্টার্ড ইয়েলো, এবং এই জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এটা বসবে, এটা ভালো লাগবে, পরার পর বুঝতে পারবেন এটা কিন্তু একদম চলে যাচ্ছে এরকম वी नेके। ठीक है, 720। ये विचित्रा सिल्क कापुर, ये जो मटेरियल है विचित्रा सिल्क में है, ये मटेरियल बहुत बढ़िया मटेरियल है इसका। ठीक है, नेक्स्ट कलर देखिए, ग्रीन, डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन। ये सब ब्लाउज ना विंटर में बहुत बहुत आपको, मतलब आपको लगेगा ये सारा ब्लाउज, एक बार एक पीस रखो, एक पीस शॉपिंग करो, फिर बार बार आप मंगवाओगे, 2-3 तो मंगवाओगे ही, क्योंकि ये बहुत काम का चीज है। ठीक है, देखिए ये बैक ओपन है, ये बैक ओपन है, और ये पैडेड में है। 720, 720 টাকা, 720, 720 টাকা। ঠিক আছে, নেক্সট কালার দেখাচ্ছি, দেখো रानी पिंक, रानी पिंक में है, रानी पिंक, ये फुल स्लीव्स में आ रहा है, रानी पिंक। ठीक है, रानी पिंक फुल स्लीव्स में आ रहा है, ये 720 টাকা। এবং লাস্ট দেখালাম হচ্ছে গিয়ে, দেখাবো যেটা সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক। ओके, ये ब्लैक है, ये बहुत, मतलब ब्लैक तो हर कोई साड़ी के साथ हो जाता है, और विंटर में अगर आपको पहनना है तो एक ये वाला ब्लाउज पहन लो बस, और कुछ नहीं चाहिए, एक स्टाइलिश वाला साड़ी पहन लो। और सबसे ज्यादा बढ़िया बात है इसका जो ये वी नेक का शेप है ना, ये अब ट्रेंडिंग चल रहा है, तो एकदम बहुत मस्त है। ठीक है, चलो इसका कलर थोड़ा रिपीट कर देते हैं, একটু সামনে আসো। এটা ব্ল্যাক আছে, এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু রানী পিঙ্ক, এটা চলে যাচ্ছে একটা গ্রিন, এমারেল্ড গ্রিন,
আচ্ছা, এটা চলে যাচ্ছে একটা রেড, এটা চলে যাচ্ছে একটা মাস্টার্ড ইয়েলো, আর এটা চলে যাচ্ছে একটা ওয়াইন কালার, ডার্ক মারুন ওয়াইন। ওকে, 720, 720 টাকা, 720, 720 টাকা। এবার দেখাবো নেক্সট। সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দেবেন, একটু ভালোবাসা দেবেন, ভালো লাগবে। নিচের এই দুটো দেখাও। আচ্ছা, একটা সুন্দর ব্লাউজ দেখাচ্ছি, দেখুন এটা ভীষণ সুন্দর একটা ব্লাউজ। এটা প্রচন্ড টু মাচ কমফোর্টেবল, টু মাচ কমফোর্টেবল, নন প্যাডেড, ফ্রন্ট ওপেন, একদম অত্যন্ত সাধারণ একটা সুন্দর ব্লাউজ, কিন্তু ব্লাউজটার মধ্যে একটা অসাধারণ ব্যাপার রয়েছে। ये जो वर्क है ना, ये पूरा देख लीजिए, ये थ्रेड वर्क है, पूरा के पूरा थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है, बहुत खूबसूरत है ये। সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিয়্যাক্ট, একটু ভালোবাসা, একটু কমেंट দিন, ঠিক আছে। अच्छा, ये इसका जो नेक का पैटर्न है, ये देखिए बहुत छोटा वाला नेक है, लेकिन फिर भी ये पहनने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है। जो लोग को लगता है कि उतना डार्क नेक में हम नहीं पहनना चाहते, तो वो ये ले ले, ठीक है। देखिए, और ये आ रहा है इसका हैंडवर्क। ये जो कलर से बना हुआ है, ये कलर है पिंक और पीच पिंक, और ये ग्रीन, ऐसा ভীষণ সুন্দর। আজকে ব্লাউজের লাইভ, আজকে মোস্টলি ব্লাউজ, এবং তার সঙ্গে আজকে দেখাবো হচ্ছে কি কটন গাদওয়াল, কটন গাদওয়ালও আজকে দেখাবো। তো কটন গাদওয়াল একটু সবাই সঙ্গে থাকুন দেখার জন্য, ঠিক আছে। এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু ব্যাকের এরকম, সত্যি ওয়াও বলার মতোই, খুবই সুন্দর। 1075 इसका प्राइस है, 1075, प्योर कॉटन, प्योर कॉटन में है, 1075, ठीक है। इसका अंदर में ना जो अस्तर वाला कपड़ा है, ये भी बहुत बढ़िया मटेरियल का है, तो बेफिक्र होकर ब्लाउज ले लीजिए, हमारा ब्लाउज का रेपुटेशन बहुत बढ़िया है। 1075, 32 से लेकर 38 तक इसका प्राइस आ रहा है। शौमिता, हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट दिखा रहा है ये वाला, देखिए ये एक लंबानी डिजाइन का ब्लाउज आया, ये बहुत ही सुंदर, মানে এটা মানে কিছু বলার নেই, ये बहुत ही बढ़िया। ये देख लीजिए, ये है ब्लू, ठीक है, ऑफ वाइट के ऊपर ब्लू, उसके साथ ब्लैक, उसके साथ येलो, रेड, हर एक कलर से बना हुआ है ये लंबानी स्टाइल वाला ब्लाउज। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। ये भी नॉन पैडेड है, ठीक है, नॉन पैडेड है, और ये फ्रंट ओपन है, नॉन पैडेड है, फ्रंट ओपन है। सभी को रिक्वेस्ट है थोड़ा सा लव लाइक रिएक्ट दे दीजिए और कमेंट कीजिए, और लाइव को थोड़ा शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करके शॉपिंग करते हो तो आपके लिए डिस्काउंट हो जाएगा। जिस दिन आप शेयर करोगे उस दिन का लाइव से अगर आप कुछ खरीदते हो तो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, ये आ रहा है ब्लाउज का बैक, ये पूरा देखिए, इसमें वर्क देखिए, ये मिरर वर्क है, ओके, ये मिरर है, ये ओरिजिनल मिरर है, ये ओरिजिनल वाला मिरर है। देखिए भीषण सुंदर देखते ब्लाउजটা, 32 से लेकर एकदम 38 40 साइज तक अवेलेबल है। 1090 है इसका प्राइस, 1090 है इसका प्राइस, 1090 है इसका प्राइस। इसका और एक कलर दिखा देते हैं आप लोगों को, সবাইকে বলি একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট, একটু কমেंट হয়ে যাক। देखिए ये है नेक्स्ट ब्लाउज, ये नेक्स्ट ब्लाउज है, ये ब्लैक कलर में आ रहा है, ये लंबानी वाला वर्क ही है, ये ब्लैक में आ रहा है। ये देखिए इसका फ्रंट ओपन है, नॉन पैडेड है, फ्रंट ओपन है, नॉन पैडेड है। इसका जो ये स्लीव्स है ना, स्लीव्स में पूरा वर्क आ जाता है, स्लीव्स में पूरा वर्क आ जाता है, ठीक है। भीषण सुंदर और मल्टी कलर से बना हुआ है, तो कोई भी कलर का, वो बोलो ना, कोई भी कलर का ब्लाउज आप इसके साथ पहन सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट में अवेलेबल है, भीषण सुंदर देखते, ঠিক আছে। প্রাইস চলে আছে 1090। থ্যাংক ইউ কেকাদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। চলো নেক্সট দেখাচ্ছি একটা, দেখুন এটা অসাধারণ, এই ব্লাউজটা কোনো কথা হবে না, জাস্ট কোনো কথা হবে না। इसका कलर आ रहा है डार्क मरून, ये ग्लास ऑर्गेन्जा में है,
कितना सुंदर इसका फिनिशिंग है, वाओ। और देखिए ये वाला ब्लाउज में ये जो बना हुआ है ना पूरा हैंड वर्क है, ठीक है। देखिए ये बीड से बना हुआ है, ये बीड से इसमें, और सीक्वेंस है अंदर में छोटा छोटा करके, तो ये पूरा हैंड वर्क है, ये पूरा बीड से, ठीक है। असाधारण। फ्रंट ये आ रहा है इसका, এটাও কিন্তু नॉन पैडेड, ये नॉन पैडेड है और फ्रंट ओपन है, ये नॉन पैडेड है और फ्रंट ओपन है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लाउज थोड़ा हाथ में लेकर देखना चाहते हैं तो जरूर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बुटीक में आ जाइए, आकर देख कर ले लीजिए, एकदम कोई इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है। 1050 है इसका प्राइस, 1050। इसका देखिए ये वाला साइड में ना आपको ये वर्क मिलता है, क्योंकि अगर आप पल्लू इधर डालोगे तो ये वाला साइड तो पल्लू से कवर हो जाता है, तो ये ऑफ रहता है, तो इसमें ये वर्क बहुत खूबसूरत है, ঠিক আছে। এটা অসাধারণ দেখতে, স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন 1050 1050। আচ্ছা নেক্সট আরেকটা দেখাচ্ছি, ভীষণ সুন্দর এই ডিজাইনটাও, প্রচন্ড মানে এগুলো খুব ডিমান্ডিং আর কি। দেখো ये येलो वाला ब्लाउज देखो, वाओ कितना बढ़िया ब्लाउज है, कितना कितना बढ़िया ब्लाउज है ना। ভীষণ সুন্দর ব্লাউজটা, সত্যি কথা বলতে এত ভালো লাগবে যে একদম ওয়াও। সবাই থাকবেন, আজকে কটন গাদওয়াল দেখাবো লাইভে, ব্লাউজের পুরোটা কভার করার পর কিন্তু কটন গাদওয়াল দেখাবো, একটু লাইভে সঙ্গে থাকুন, ঠিক আছে। কারণ আপনাদের সবসময় অলওয়েজ ডিমান্ডিং যে পিসটা সেটা হলো कॉटन गादवाल, तो ওটা আজকে দেখাবো। ये वाला ब्लाउज देखिए, इसका फैब्रिक देखिए, इसका वर्क देखिए, ये पूरा हैंड वर्क में है, ओके, ये पूरा हैंड वर्क में है, कितना सुंदर है देखिए। ये पिंक रेड ग्रीन और इसके करदाना वाला भी वर्क इसमें आ रहा है, हाथ में भी देखिए ऐसा आ रहा है। শাড়িটার দাম কত? শাড়ির দামে বলবো দিদি, একটু সঙ্গে থাকো, আমি শাড়ির দাম বলছি। তোমারটা কেমন আছো মালাদি, অনেকদিন পর তোমাকে লাইভে দেখলাম। দেখো এটা চলে যাচ্ছে একদম অসাধারণ দেখতে, এটা কিন্তু চলে যাচ্ছে সামনে, এটা প্যাডেডে আছে, ফ্রন্ট ওপেনে আছে, প্যাডেডে আছে, ফ্রন্ট ওপেনে আছে, ব্যাপক দেখতে। 940, 940 টাকা, 940, 940 টাকা, ঠিক আছে। 940, 940 টাকা। সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে, একটু ভালোবাসা দিতে, পিয়ালিকে যারা ভালোবাসে তারা একটু ভালোবাসা দেবে প্লিজ, ঠিক আছে। ये 940 है और ये देखिए ये फ्रंट ओपन है, ठीक है, फ्रंट ओपन है, ये आ रहा है इसका ये वर्क, ओके चलो। 940 ये बैक में आ रहा है, इसका कलर देख लीजिए, नेक्स्ट कलर खूब सुंदर, थैंक यू। ভালো থেকো মালাদি, অনেকদিন পর তোমাকে লাইভে পেলাম। এরকম হয়েছে কেন, ঠিক নেই তো। আচ্ছা দেখো এটা চলে যাচ্ছে, খুব সুন্দর দেখতে, এটা কিন্তু ব্যাকে, এটা কালারটাও ডার্ক একটা বেশ কি বলবো, একটা मॉफ कलर যেটাকে বলা যেতে পারে। ये जो मॉफ कलर होता है ना इसमें, ये मॉफ वाला कलर है, वी नेक में है, अभी तो ट्रेंड में वी नेक बहुत चलता है, तो बस ये वी नेक का है, और उसमें देखिए ये हैंड वर्क है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और ये आ रहा है इसका फ्रंट का वर्क, फ्रंट का वर्क, ये ओपन है, फ्रंट ओपन है, पैडेड है, इसका स्टिचिंग इतना बढ़िया है ना, हर एक ब्लाउज का, हम लोगों का हर एक ब्लाउज का स्टिचिंग बहुत अच्छा होता है, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर ले लीजिए। ये आ रहा है हैंड वर्क, ठीक है, অসাধারণ দেখতে। প্রাইস চলে যাচ্ছে কিন্তু 940, 940, 940। নেক্সট কালার দেখাচ্ছি, এটা नेक्स्ट कलर चले जाচ্ছি। थैंक यू मालादी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कलर है इसका एकदम लेमन ग्रीन कलर, लेमन ग्रीन कलर, ओके, लेमन ग्रीन कलर, तीनटेই হাতে তুলে দেবেন দেখাবো। लेमन ग्रीन, 3 कलर में, ये 3 कलर्स आर अवेलेबल इन दिस सीरीज, ओके। देखिए ये आ रहा है इसका, ये फ्रंट ओपन है, पैडेड है, फ्रंट ओपन है, पैडेड है। 940 স্যার, তিনটে কালারই একবার রিপিট করে দিচ্ছি আমি, ঠিক আছে। এটা চলে যাচ্ছে গ্রিন, এটা চলে যাচ্ছে একটা মভ কালার, আর এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু একটা ইয়েলো কালার, ঠিক আছে, তিনটেই রিপিট করে দিলাম। নেক্সট দেখাবো
আচ্ছা নেক্সট যেটা দেখাবো সেটা চলে যাচ্ছে গিয়ে এই দুর্ধর্ষ ব্লাউজটা, এই দুর্ধর্ষ ব্লাউজটা চলে যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে কি এই ব্লাউজটার উফ what a demand and what a reviews are there in my WhatsApp group and page also, Facebook पेज। ये Facebook पेज में भी ये बहुत 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 क्वेरीज आता है ये ब्लाउज का, और रिव्यूज भी मिलते हैं WhatsApp में बहुत सारा, क्योंकि इतना इतना खूबसूरत है ना। वाह, पहनने के बाद ये वाला ब्लाउज का जो देखने में जितना सीधा साधा ये ब्लाउज लगता है, लेकिन उतना सीधा साधा है ये नहीं। पहनने के बाद ना ये बिल्कुल आपको आपका गेटअप ही चेंज कर देता है। শাড়ির দাম বলো না, শাড়ির দাম দিদি, শাড়ির দাম 2850, 2850 টাকা শাড়ির দাম চলে যাচ্ছে 2850 টাকা দিদি। अच्छा এটা চলে যাচ্ছে एकदम फ्रंट में ये डिजाइन, ये बिल्कुल क्रॉप टॉप वाला डिजाइन है। ये वाला साड़ी के ऊपर अगर आप कोई ट्रांसपेरेंट, ये वाला ब्लाउज के ऊपर अगर आप कोई ट्रांसपेरेंट साड़ी भी पहनते हो ना, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये टॉप लगेगा के टॉप के ऊपर आपने चुन्नी चढ़ाया है, तो इतना खूबसूरत लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो साड़ी कुछ भी हो जाए, ब्लाउज बहुत खूबसूरत है। ये बॉटल ग्रीन कलर में है और इसका बैक का डिजाइन भी बहुत खूबसूरत है। सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है ये वाला ब्लाउज में, इसका फ्रंट और बैक दोनों ही बहुत अच्छी तरह से सेट होता है आपके फिगर के ऊपर, ये बहुत अच्छी तरह से ये बैठ जाता है। ठीक है, देखो এটার হাতটা চলে যাচ্ছে এটা, এটার হাতটা চলে যাচ্ছে এটা, কিন্তু দুঃখের বিষয় এটার এখন দুটো কালারই অ্যাভেলেবেল আছে, আমি দুটোই দিতে পারবো। প্রাইস এটা চলে যাচ্ছে 1150, বটল গ্রিন কালার, ডার্ক বটল গ্রিন কালার 1150, ভীষণ সুন্দর দেখতে ব্লাউজটা। ঠিক আছে 1150। নেক্সট কালার দেখাচ্ছি, নেক্সট কালার দেখাচ্ছি এটা, এটার কিন্তু চলে যাচ্ছে একটা একদম গ্রিন কালার, এটা চলে যাচ্ছে একটা লেমন একটা গ্রিন কালার, এটাও ভীষণ সুন্দর দেখতে, দুটোই কিন্তু রয়েছে अवेलेबल। এটা डिजाइनটা प्रचंड यूनिक 1150 इसका प्राइस आ रहा है। इसका फ्रंट का ओपन ना पूरा हैंड वर्क में है, ये बहुत खूबसूरत है, हैंड वर्क और मशीन वर्क दोनों मिला के ये है। ठीक है 1150 है ये, और इसका पीछे का वर्क देखिए। ठीक है चलो 1150 है इसका प्राइस। ठीक है चलो अच्छा ऑफ व्हाइट एंड रेड में दो ब्लाउज दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत डिमांड रहता है ऑफ व्हाइट एंड ब्लाउज का। देखिए ये ऑफ व्हाइट एंड रेड में है, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, और ये पहनने के बाद ना बहुत अच्छी तरह से ये आपके ऊपर सेट हो जाता है। ये ऑफ व्हाइट और ब्लैक है, सॉरी ऑफ व्हाइट एंड रेड है, और इसका पीछे का डिजाइन भी देख लीजिए, ये आ रहा है इसका बैक का डिजाइन। ये देखिए ये वर्क इतना अच्छा जाता है ना, और छोटा छोटा करके इसमें थोड़ा थोड़ा करके सीक्वेंस डाला हुआ है, बहुत मिनिमम सीक्वेंस है, तो उतना वो तकलीफ नहीं देगा आपको, देखने में भी बहुत सोबर लगता है। ऑफ व्हाइट और मलाई कॉटन के ऊपर है ये। ঠিক আছে ভীষণ সুন্দর দেখতে 1095, 1095 इसका प्राइस, ऑफ व्हाइट एंड रेड। যারা লাইভটা দেখছেন তারা প্লিজ একটু কমেন্ট করবেন অফ হোয়াইট এন্ড রেড। ওকে আচ্ছা এটা কিন্তু ব্যাক ওপেন এবং প্যাডেড রয়েছে, ব্যাক ওপেন এবং প্যাডেড এ রয়েছে। ঠিক আছে এটা লাগানো নেই, ও এটা দেখো এটা চলে যাচ্ছে রেড, রেড এর সাথে ভাইস ভার্সা, रेड এর সাথে এটা কিন্তু অফ হোয়াইট দিয়ে ওয়ার্কটা করা রয়েছে, রেড के साथ ये ऑफ व्हाइट आ रहा है। ঠিক আছে ভীষণ সুন্দর, সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট আর একটু কমেন্ট দিতে, নালে এনার্জি লাগে নাকি। 1095, 1095, 1095, একটু বেশি করে বানাবে, একটু রেখেও দিতে পারো, 1.5 কাপ মত, তুমি যদি নিলে খেলে তুমিও করো। হ্যাঁ আজ বৃষ্টি পড়ছে তাই সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়। এটা খুব ভালো কমেন্ট, এটা বেশ ভালো কমেন্ট ছিল, খুব সুন্দর এই কমেন্টটা। হ্যাঁ চিন্তা করো এখনো বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, ভাবা যায় এই বৃষ্টিটা যে এরকম ভাবে ঝোলাবে। ठीक है ये देखिए ये आ रहा है रेड उसके साथ व्हाइट, ভীষণ সুন্দর দেখতে। ঠিক আছে প্রাইস চলে যাচ্ছে 1095, 1095, স্ক্রিনশট लेकर व्हाट्सएप कीजिए। আচ্ছা যাদের ওয়াচিং দেখাচ্ছে তারা কমেন্ট করছে না কেন?
ये और एक देखिए, ऑफ व्हाइट में और एक आ रहा है रेड, ऑफ व्हाइट में और एक आ रहा है रेड, इटा नॉन पैडेड। अगर किसी को ऑफ व्हाइट के साथ रेड चाहिए तो उसके लिए हम बताते हैं कि आप ना ये वाला ले लो, ऑफ व्हाइट के साथ रेड चाहिए लेकिन नॉन पैडेड चाहिए, ये वाला बेफिकर होकर ले लो, बेफिकर होकर ले लो, ठीक है। प्राइस इसका 1080, 1080। देखिए ब्लाउज का क्वालिटी इतना अच्छा है, ब्लाउज का जो मटेरियल है, क्वालिटी है, इतना 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 खूबसूरत है, जस्ट वाओ। देखिए ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো ব্লাউজ এখানে আমি এন্ড করলাম, ব্লাউজ দেখানোটা আমি এখানের মতোই এন্ড করলাম। এবার আমি শাড়িতে আসবো। থ্যাংক ইউ সৌমিতা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা এবার আসবো একটু শাড়িতে, একটু সবাই জয়েন হয়ে যান যারা এতক্ষণও জয়েন ছিলেন না বা যারা চলে গেছেন অলরেডি। এবার একটু কটন গাদওয়ালে আসবো, তার কারণ হচ্ছে কটন গাদওয়ালের বেশ কিছু কালার এসছে যেগুলোর জন্য সবাই বসে থাকে আর কি, তো কটন গাদওয়াল একটু দেখাবো। খুব ভালো, থ্যাংক ইউ। अच्छा এবার একটা কথা বলি, मेरा जो कॉटन गादवाल है उसका क्वालिटी, उसका मटेरियल, उसका लुकिंग इतना बढ़िया है कि वो लगता है कि बिल्कुल ना एकदम सिल्क गादवाल की तरह। तो इसका जो पूरा फिनिशिंग होता है इतना खूबसूरत होता है, तो हर एक पूछता है कि ये सिल्क गादवाल है या कॉटन गादवाल है, लेकिन ये कॉटन गादवाल है। और अभी तक कॉटन गादवाल लेकर किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं आया, अभी तक ये नहीं हुआ है। तो बस आप भी ले लो, अगर आपके पास आभूषण का कॉटन गादवाल नहीं है तो एक पीस कॉटन गादवाल आप जरूर ले लो, ठीक है। चलो শুরু করছি আমার পরা গাদওয়ালটা দিয়ে। অসাধারণ দেখতে, ये आ रहा है बिल्कुल ब्लैक एंड उसके साथ ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत हिट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ब्लैक एंड उसके साथ ये आ रहा है पूरा के पूरा एकदम फिरोजी ब्लू, मतलब যেটা আমরা বাংলাতে বলি তুতে কালার, যেটা আমরা বাংলাতে বলে থাকি তুতে কালার, এটা হচ্ছে সেই কম্বিনেশনটা, তুতে কালার এবং তার সঙ্গে ব্লু। যারা কম্বো করে ব্লাউজটা দিয়ে নিতে চাইছেন डेफिनेटली নিয়ে নিন। একটা কথা বলি, কটন গাদওয়ালে কিন্তু কোনো ব্লাউজ পিস থাকে না, कोई भी ब्लाउज पीस अवेलेबल नहीं होता है ज्यादातर कॉटन गादवाल में, मतलब 98% कॉटन गादवाल में ब्लाउज पीस नहीं होता है, ठीक है। तो जस्ट स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। अच्छा इसका पल्ला देखिए, पल्ला में पूरा ऐसा वर्क आता है, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर है ये बॉर्डर वाला कॉटन, ये जो है ना इसमें सिल्क फिनिश रहता है, लेकिन बेस्ट है इसका कॉटन में, ठीक है। चलो प्राइस इसका आ रहा है 2850, 2850, 2850। जस्ट अ मिनट, 2850। চলো নেক্সট কালার দেখাচ্ছি। অসাধারণ, যে কালারটা প্রত্যেকবার হই হই করে লাইফ থেকে সেল হয়ে যায়, সেই কম্বিনেশনটা जस्ट सी, ऑफ वाइट एंड ब्लैक, मतलब ये बटर कलर है, ये ऑफ वाइट नहीं, ये बटर कलर है। मतलब जो कोरा कलर हम बताते हैं ना, ये कोरा कलर है। এখন বাইরে খুব জোর বৃষ্টি পড়ছে, তাই উফ বাবা ভাবা যায়, মানে এখন শীতটা পড়বে আর কি, এই যে এত জোরে বৃষ্টিটা হচ্ছে এরপরে শীতটা পড়ছে। তাহলে তো খুব ভালো, সবাই চায়ের কাপ নিয়ে বসে সুন্দর করে জমিয়ে একটু লাইভ দেখে ফেলুন। দেখুন এটা চলে যাচ্ছে একদম একটা, পুরো কালারটা চলে যাচ্ছে একটা कोरा कलर, ये कोरा कलर के साथ ये ब्लैक का बॉर्डर है, ठीक है। बहुत दीदी लोग और बताते हैं कि सभी को, सब मैडम लोग बताते हैं कि हम लोगों को कि पियाली अभी तक हमारे पास एक भी कॉटन गादवाल नहीं है, जितना लिया था सब दूसरों को दे दिया, तो इस बार आप ले लो खुद के लिए एक गादवाल, क्योंकि ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जस्ट वाओ। আচ্ছা প্রথমেই বলি এটা কিন্তু চেক, ভেতরে চেক রয়েছে।
अंदर में जो है ना ये चेक है, देख लीजिए, ये कोरा कलर है, उसके साथ ब्लैक है। देखने में आपको लगेगा ये पूरा के पूरा सिल्क गादवाल आपने पहना है, लेकिन ये सिल्क गादवाल है नहीं, ये है कॉटन गादवाल। असाधारण देखते, ये है इसका पल्लू, जस्ट वाव, कोनो कथा होबे ना। कोई ब्लाउज पीस इसमें नहीं है, अगर आप ब्लाउज चाहते हो कॉम्बो करके हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस ले लीजिए। प्राइस है 2850, 2850, मेरा प्राइस भी है 2850, इसका भी प्राइस है 2850। जस्ट आप स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन का है, जस्ट स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। है धुए ना। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं आपको, नेक्स्ट वाला कॉम्बिनेशन हम जाते हैं आपको लेकर। সবাইকে বলবে একটু লাভ লাইক রিয়্যাক্ট দিতে। देखिए येलो, वाओ, ये येलो का इतना ज्यादा डिमांड रहता है, ये वाला येलो का हम सप्लाई नहीं दे सकते, इतना सबको पसंद आता है, सभी पूछते रहते हैं कॉटन गादवाल के ये कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, वाओ, असाधारण कलरটা, येलो एंड ब्लैक, येलो एंड ब्लैक, आप ही बताओ कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन लगता है। ये बिल्कुल कॉटन गादवाल में आ रहा है, ये येलो ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन है, बहुत खूबसूरत है। इसका जो क्वालिटी है ना, इतना फैब्यूलस क्वालिटी है, जस्ट वाओ। ये हार है पल्ला, চেক আমার খুব ফেভারিট একদম, চেক সত্যি। এবং এই কটন গাদওয়ালের চেক, কটন গাদওয়ালের যে কোনো পিসি এত ডিমান্ড থাকে, আর চেক গুলো তো সত্যি কথা বলতে ভীষণ ভীষণ সবার ভালো লাগে। हेलो सुजाता, हाय, थैंक यू। असाधारण देखते, ये बिल्कुल आ रहा है, इसका कलर जो है ना, ये कलर आ रहा है येलो, उसके साथ ये ब्लैक, इसका बॉर्डर का शान देखिए कितना सुपर्ब है, कितना सुपर्ब है। 2850 इसका भी प्राइस है, इसका भी प्राइस आ रहा है 2850। ये कोई भी पीस में ब्लाउज पीस नहीं है, कोई भी साड़ी में ब्लाउज पीस नहीं है। आपको अगर ब्लाउज पीस चाहिए, हमारे से ब्लाउज चाहिए, तो हम रेडीमेड ब्लाउज आपको दे देंगे। ठीक है, 2850 है इसका प्राइस। ओके, चलो नेक्स्ट দেখাচ্ছি, देखो ফাটাফাটি আরেকটা কম্বিনেশন। হ্যালো সোমা তালুকদার ম্যাম, হ্যালো, হাই। মনে রোদ্দুর ঝলমল করে উঠলো, মনে হচ্ছে একদমই তাই, ইয়েলোটা সেরকমই একটা রং। দেখিয়ে ওফ, কি কম্বিনেশনটা খুলছি, কি কম্বিনেশনটা খুলছি আমি, জাস্ট ফাটাফাটি, জাস্ট ফাটাফাটি কম্বিনেশনটা খুলছি কিন্তু আমি। ऑफ वाइट, उसके साथ ये मजेंडा पिंक वाला बॉर्डर, इतना डिमांडिंग रहता है ये वाला बॉर्डर, इतना डिमांडिंग रहता है ये कलर कॉम्बिनेशंस का, जस्ट वाओ। मतलब कुछ नहीं है बताने में, कुछ बता ही नहीं सकते, ये इतना बढ़िया है। 2850 इसका प्राइस। हेलो अनिंदिता, हाय। 2850 है इसका प्राइस। और कॉटन गादवाल का इतना डिमांड रहता है ना, पूरा 24 आवर्स में 90% सारी बुक हो जाता है, इतना ये डिमांडिंग पीस होता है। ठीक है, ये देखिए, ये चेक है, ये अंदर में चेक आ रहा है। ठीक है, 2850 प्योर कॉटन गादवाल, इसका फैब्रिक, इसका क्वालिटी, इसका टेक्सचर कुछ बताने की जरूरत नहीं रखता है, आप सिर्फ लेकर देखिए, दिल खुश हो जाएगा आपका। কি পরেছো তুমি আজ? এফবি অন করেই দিল খুশি হয়ে গেল, তাই আমি কটন গাদওয়াল পরেছি ম্যাডাম। नेक्स्ट कलर दिखा रहे हैं, देखिए नेक्स्ट वाला कलर देखिए कितना सुंदर, आज हर एक कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। ये वाला कॉम्बिनेशन देखिए कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है। सभी को बोलते रहते हैं कि थोड़ा लव लाइक रिएक्ट कमेंट ये सब डाल दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है ना, वो प्यार चाहिए। जस्ट अरे वाह, असाधारण देखते हैं। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, ये पिस्ता ग्रीन में है। ये पिस्ता ग्रीन बहुत फेवरेट कलर है, मतलब
ज्यादातर सभी को पूछते रहते हैं कि आपको पिस्ता ग्रीन कैसा लगता है, तो वो सभी बताएंगे ज्यादातर कि ये पिस्ता ग्रीन कलर बहुत फैब कलर है, बहुत ही खूबसूरत। और उसके साथ ये डार्क चॉकलेट वाला जो बॉर्डर कॉम्बिनेशन देखिए आप ये कॉम्बिनेशन देखिए कितना सुपर डुपर हिट कॉम्बिनेशन है ना। और इसमें और एक बढ़िया बात है कि इसमें टेम्पल है, बॉर्डर में टेम्पल है और अंदर में ना चेक है। তাহলে যেটা হয়, চেক আর বর্ডারের কম্বিনেশনটা যখন একসাথে হয়ে যায় অসাধারণ। टेम्पल एंड चेक। पल्लूটা देखो, वाओ, पल्लू का वर्क बहुत ही खास है, बहुत ही खास है। इसका प्राइस आ रहा है 3100, 3100। इसका प्राइस है 3100। बहुत ही सुपर डुपर हिट वाला कलेक्शन है। 3100, 3100। অসাধারণ, শাড়িটা ছাড়বেন না, এত সুন্দর। 3100 में ये वाला साड़ी मत छोड़िए। 3100 ফাটাফাটি দেখতে, জাস্ট ফাটাফাটি দেখতে। ওকে চলো নেক্সট কম্বিনেशन দেখাবো। ये ब्लू का कॉम्बिनेशन देखिए, ये भी डार्क चॉकलेट में ही है। ये डार्क चॉकलेट वाला बॉर्डर ना बहुत ही मतलब आजकल हिट हुआ है, बहुत पसंद होता है सभी को। देखिए ये ब्लू के साथ ये चॉकलेट का बॉर्डर, शायद आपके पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट देकर आप व्हाट्सएप कीजिए और ले लीजिए। আমি বলবো মানে গাদওয়াল পরবেন, এমন গাদওয়াল পরুন যেটা দেখে লোকে তাকিয়ে থাকে এবং জিজ্ঞেস করে কোথা থেকে কিনেছেন গাদওয়ালটা। দেখুন পাল্লুটার মধ্যে খুব সুন্দর করে একটা জারি বর্ডার করা রয়েছে আর এটা চলে যাচ্ছে একদম 3100। সবাইকে বলি একটু লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট হয়ে যাক, একটু লাভ লাইক রিঅ্যাক্ট হয়ে যায়, একটু কমেंट হয়ে যাক। ये देखिए टेम्पल में आ रहा है और चेक में आ रहा है, टेम्पल एंड चेक में आ रहा है 3100, 3100, 3100। स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप, स्क्रीनशॉट एंड व्हाट्सएप। ओके चलो नेक्स्ट कलर। आहा हा, असाधारण कोरा कलर, कोरा कलर में ये कॉम्बिनेशन, कोरा के साथ ये तूते का कॉम्बिनेशन क्या लग रहा है ना। हाँ ढेके रखो একটু, क्या खूब लगती हो, উফ অসাধারণ। এই শাড়িটা পরলে সবাই এটাই বলবে, এত সুন্দর। 2850, ভীষণ সুন্দর বর্ডারটা, শুধু দেখুন হাঁ করে তাকিয়ে থাকার মতন বর্ডারটা এবং জিনিসটা এত সুন্দর, এত কমফোর্টেবল, জাস্ট ওয়াও। पल्लू দেখুন, কি দেখবেন না, মানে আপনি ফ্যাব হয়ে যাবেন। 2850, 2850 इसका प्राइस। ये ब्लाउज के साथ ये भी जा रहा है। बॉर्डर दोनों, मेरा वाला जो बॉर्डर है और ये वाला बॉर्डर दोनों का कलर सेम है, ठीक है। और उसके साथ ये वाला साड़ी देखिए, हम अगर पहनते ये वाला ब्लाउज के साथ कितना अच्छा जाता। 2850 स्क्रीनशॉट लेकर जरूर जल्दी जल्दी व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि हमारा जो कॉटन गादवाल ये ज्यादा देर तक रहता नहीं है मैम, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी से आपको ये व्हाट्सएप में भेजना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये वाला एक हिट सा कॉम्बिनेशन, बहुत दिन बाद आया है ये कॉम्बिनेशन। चेक, ये कैरामल कलर है, ये कैरामल कलर है और उसके साथ ये चॉकलेटी वाला बॉर्डर। उफ অসাধারণ, অসাধারণ, ফাটাফাটি, জাস্ট মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তো কি বলছেন আপনারা, মাথা খারাপ হচ্ছে কি হচ্ছে না? আমার তো হচ্ছে, আমার তো মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে আর কি। এত সুন্দর कॉम्बिनेशन, कैरामल कलर और उसके साथ एकदम डार्क सा चॉकलेट कलर, जो बॉर्डर कॉम्बिनेशन और ये साड़ी के साथ जो कॉम्बिनेशन है ना, इतना सुपर डुपर हिट वाला कॉम्बिनेशन है। इसका प्राइस है 3100, 3100। क्योंकि ये 3100 वाला साड़ी का प्राइस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें टेम्पल भी है और अंदर में चेक भी है, तो दो फीचर्स इसमें अवेलेबल है, इसीलिए आपको ये 3100 में मिल रहा है। देखिए इसका बॉर्डर देखिए,
पल्लू, सॉरी, इसका पल्लू देखिए कितना खूबसूरत पल्लू है। 3100 क्वालिटी, उफ, 100% सेटिस्फेक्शन आएगा आपको। ओके, नेक्स्ट। ये लास्ट पीस आपको दिखा रहे हैं, ये एकदम बहुत ट्रेंडिंग कलर है, बहुत ट्रेंड में है ये कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक। ये ऑफ व्हाइट नहीं, ये पूरा के पूरा व्हाइट है, व्हाइट एंड ব্ল্যাক। উফ, এই শাড়িটা পরলে না এত মার্জিত এবং রুচি সম্পন্ন লাগে, এই কম্বিনেশনটা কিছু বলারই নেই। হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক, হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক, জাস্ট ফাটাফাটি। সবাইকে বলবো যারা এতক্ষণ ধরে লাইভ দেখলেন, আমাদের সঙ্গ দিলেন, তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আর যারা লাইভ দেখেছেন ওয়াচিং কিন্তু তারা কমেন্ট করেননি, যেতে যেতে একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট হয়ে যাক, পিন পোস্ট করার নাম্বারে একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট হয়ে যাক, একটু কমেন্ট হয়ে যাক, যতক্ষণ আছি ততক্ষণে একটু কমেন্ট হয়ে যাক। ইয়ে আ রা হ্যায় ইসকা পল্লু, উফ, এই কম্বিনেশনটা গায়ে ফেললে না পুরো সরস্বতী পুজো মনে হয়, পুরো যেন মনে হয় সরস্বতী ঠাকুর আর কি। এত ভালো লাগবে, মানে যে পড়বে তাকেই এত ভালো লাগবে এই কম্বিনেশনটা, জাস্ট ওয়াও। प्राइस 2850। इसके इसमें जो अंदर है, ये अंदर में भी चेक आ रहा है 2850। इसका बॉर्डर का डिजाइन देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है। और ये है इसका पल्लू, 2850, 2850। ফাটাফাটি কম্বিনেশন, ফাটাফাটি জিনিস, ঠিক আছে? তাহলে প্রচুর কালার কম্বিনেশন দেখিয়েছি আজকে কটন গাদওয়ালের, ঠিক আছে, এবং গাদওয়ালের সাথে সাথে ব্লাউজেরও দেখিয়েছি। লাইভটা সবাইকে বলবো, একটু রিকোয়েস্ট করব সবাই একটু রেকর্ডেডটা দেখবেন, যার যেটা পছন্দ হবে খুব তাড়াতাড়ি স্ক্রিনশট দেবেন, তার কারণ হচ্ছে এগুলো ভীষণ তাড়াতাড়ি বুক হয়ে যায়, ঠিক আছে? আর কটন গাদওয়াল নিয়ে আর কি বা বলার আছে, আপনাদের ভালোবাসায় কটন গাদওয়াল এখান থেকে এখানে পৌঁছে গেছে একদম। তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি লাইভ, দেখা হবে আবার নেক্সট ডে আরো কিছু কালেকশনের সাথে। তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা যার পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। এখনের জন্য বলবো টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।